By ini sehingga di promote political party ini the PTADC ini 12 number constituency Ramchandra ST constituency ini nominations ang James Deborma ini submit kelajar tai ani logio tongo honorable MLA sini Sir Ranjit Deborma honorable former EM sini Sir Suhel Deborma tai along with sini team Sentini nomination high reflect almost 10,000 high borok gathering unginai kuthum kurung unginai sentina jaga nominations rekha and tini nominations ni romani bisingtei seng kaisana message renani musungo from 12 Ramchandra unginai je boskangi salo kuno political party phano 12 Ramchandra no kasui mana moto emon kuno khomota kri borok rokni je wansuk mu borok rok je vote renani bage Maharashtra sakao hamjak mungte poito tini bo agini sai taibo badi ja khaisi tai jebabe BJP rok tabo opoprochar khaitong 28 ni bising 28 borok nukha sini borok kuthumani nukma baino borok rokno jantar rokno public no borok no jawab rekha sing leader rokno jawab rena nangli ai and te kaisa ko blai kha ani bagi this is the first time ever dofani bagi ang samu khaine hni je sebujakar haimani pore His Highness Bubagrano blai kang khabai thukbai hambai margo His Highness Bubagra the bini trust bisas poito ani sakao 12 Ramchandra do contest khaine bagi yaformani His Highness Bubagra nang khabai thukbai pai playa hambai maru taibo sini honorable MLA sarno jebabe ango jaga ketal kuno phana ang saimania henba sini honorable MLA sar obono jebabe bottidu kha naithoka guide rekha blai ke hambai te sini honorable former EM sar nang blai ke hambai maru bini borok ni tuidul mabai bini angor kuno wanana kri kuno cinta khaine kri sing applying sini haisi tai ang je jagao asayani on theki klaima jagangka mandai kintu Ramchandra khangka ang monik hayo ani kormobhumi je on theki klai asaimani te kormobhumi abo kuno binophano differentiate thaimani haisi dinini sini Ramchandra ani bage ani khiyo tongnai Ramchandra ni sukko dukhani bagi tongnai dai Ramchandra ni joto rangsakni ama babu song rangsakni manai dara song rangsakni mari ki insong borok bo ang poito khayo ano borok ni nuk ni nginai songwi nawon hne sung total 28 constituency ni bisingo sung expect khai tongo ground je report manmani mote sini 25 seats sung apply nani thangi tong last time 18 oboni sei taibo sung kaham performance this time khainai sei sara India nuknai je Bubagra no je sini tiprasani rights no kebengi tongnai obo bichar kaini haisi kaise digi bichar kai sini land rights riani bichar sini basani adhikar riani bichar tiprasani je mante shoktaino riani bichar tai babaisa digi ka Bubagra ni netritwe Bubagra ni tuidul mumbai o dabi rokno sini mante rokno Jeske kono government of India ni tumu nani obose sini tini ni coba haisi BJP motha abo boroko gya kido dokhani bagi je tini Bubagra mukti khiklai coba khai tongo obo thinango sini next generations no muthangi kalangani bagi no coba haisi obo to sung one suk lainai jehetu ani logio two dynamic leaders like heavyweight leaders tongo sini MLA Sir Ranjit pai sini former EM sini Sir Suhel
borok ni trijul mang banyo borok de guide khayo borok de ana trijulo ang borok ni trijul mang banyo buskang ni khalo samung tangna rokno sing public ni thani sing ago bi thane 파이브로 কোনো কেবং মনো তারকম তিনি তো কোনো কেবং মুরকরি বরংস বিজেপি খানি রক সুরুসে খা থামজাগৈ সুনো खुनजुगाना रगो साइ हरो जे कप्लाइ के तिप्रामो थानंनाय बिजेपिओ जों पार्पासलि मा दङो हाइफोनो आन्ध्र सिम्बलनो बुट होनाय हिनै गोबांमा काइसे कुसु बिजेपि दं दंनाय र इभेन कोबुनि दफारो जोंनो अ एसुरेन्स मानि जों मानखा बाय तिनी जों तिप्रामथा पलिटिकल पार्टी नि उन्निनाय जे टीटीएडीसी नि 12 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सी रामचंद्रघाट एसटी कन्स्टिट्युएन्सी नि नमिनेशन्स आं जेम्स देबवर्मा तिनी जों साबमिट खालामया ताई आंनि लगियाव दङ अनारेबल एमएलए सिनिसार रंजित देबवर्मा अनारेबल फॉर्मर ईएम सिनिसार सुहेल देबवर्मा ताई along with सिनी टीम जों तिनी नमिनेशन फाइल फाइया almost 10,000 हाई बरफ गेदारिं उन्निनाय कुथुम गुरुं उन्निनाय जों तिनी जागा नमिनेशन रखा एंड तिनी नमिनेशंस नि रमानी बिसिंगते जों काइसना मेसेज होनानै मुसुङो फ्रम 12 रामचंद्रघाट नि उन्निनाय जे बसकांनि सालो कोनो पलिटिकल पार्टी फानो
12 রামচন্দ্র গাতনো কাসুই মানে মতো এমন কোনো ক্ষমতা করি বড় রকনি যে ওয়ানসুক মুং বড় রক যে ভোট রনানি বগে মহারাষ্ট্রনি থাকাও হামজাক মুংতে পয়তো তিনিবো আগিনি সাই তাইবো বাড়ি যা খাইছি তাই যেভাবে বিজেপি রক্তাবো অপপ্রচার খাইতো 28 নি বিসিং 28 বড় নুখা সিনি বড় কুথুমানি নুকমা বাইনো বড় রত্ন জনতা রত্ন পাবলিক ন বড় জবাব রেখা লিডার রত্ন জবাব রেনা নাংলি আহাইছি এন্ড তে কাইসে কক ব্লাই खे आंनि बागै दिस इज द फार्स्ट टाइम एबार दफानि बागै आं सामु खायनो हनै जे सेबुजाखार हायमानि परे हिज हाइनेस बुबाग्रानो ब्लाई खे आं खाबाय खुबाय हामबाय मारगो हिज हाइनेस बुबाग्रा जे बिनि ट्रास्ट बिसास पयद आंनि साकाव 12 रामचंद्र गात द कन्टेस्ट खायनो बागै याफरमानि हिज हाइनेस बुबाग्रानो आं खाबाय खुबाय पाइफ्लाया हामबाय मारो ताइबो सिनि अनरेबल एमएलए सारनो जेबाबे आं ओ जागा गताल কোনো ফানা आं खायमानिया होनबा सिनि अनरेबल एमएलए सार अबनो जेबाबे बत्तिजु था नायथोका गाइड रेखा ब्लाई के हामबाय ते सिनि अनरेबल फॉर्मर इएम सार नां ब्लाई के हामबाय मारो बिनि बरकनि तुइदुल माबाय बिनि आं और कोनो वाना करि कोनो चिंता खायना करि जों कप्लाइन सिने हाइसि ताई आं जे जागाव आसायाव आनि अमथाइथि क्लाइमा जागांगा माननाय किन्तु रामचंद्र गात गांगा आं मने खायो आनि कर्मभूमि जे अमथाइथि क्लाई आसायमानि ते कर्मभूमि आबो कोनो बिनफानो डिफरेंशिएट खायमानि आहाइसि दिनिनि सिनि रामचंद्र गात आनि बागे आनि खैयो तंनाय रामचंद्र गात नि सुख दुख आनि बागे तंनाय ताई रामचंद्र गात नि जत रांसाकनि आमा बाबु सं रांसाकनि मनाय दारा सं रांसाकनि मारे किथिं सं बरक बो आं पयतो खायो आनो बरक नि नुकनि इंनिनाय संगै नाव नंले हाइसि जों टोटल 28 कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिङाव जों एक्सपेक्ट खाइ दङ ग्राउन्डआव जे रिपर्ट मानमानि मते सिनि 25 सीट जों खोप्लायनानै थाङै दङ लास्ट टाइमाव 18 अबनिफ्राय ताइबो जों गाहाम पारफरमेन्स दिस टाइम खायनाय ताइ सारा इन्डिया नुकनाय जे बुबाग्रानो जे सिनि तिप्रासानि राइट्स न केबेङै दंनाय अबो बिचार कायनि हाइसि कायसे दिदि बिचार काय सिनि लैंड राइट्स रियानि बिचार सिनि भाषानि अधिकार रियानि बिचार तिप्रासानि जे मानथे सप्ताहनि रियानि बिचार ताई बाबाइसा दिनिका बुबाग्रानि नेतृत्वे बुबाग्रानि तुइदु मुंबाई ओ दाबि रक्तो सिनि मानथे रक्तो जेसकेपनो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि तुबुनानि अबसे सिनि दिनिनि जबा हाइसि बीजेपी मथा आबो बरको गया किन्तु दफानि बागै जे दिनि बुबाग्रा मुक्ति खिक्लाय जबा खाइ दङ अबो थिनाङो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन्स नो मोथाङै कलांनानि बागै न जबा हाइसि अबो तो जों वान सुक्लायनाय जेहेतु आनि लगियो टू डायनामिक लीडर लाइ हेवीवेट लीडर्स दङ सिनि एमएलए सार रंजित तै सिनि फर्मर एएम सिनि सार सुहेल बरकनि तुइदुल मा बायनो बरक जे गाइड खायो बरक जे आनो तुइदुल आं बरकनि तुइदुल मा बायनो बुसकानि खालो सामुं तांना रखनो जों पाब्लिक नि थानि जों आगुबै थानाय फाइफोराव कोनो केबें मनोता रखम তিনি তো কোনো কেবং মুরকরি বরংস বিজেপি খানি রক শুরুতে খা থামজাগै सुनो खुनजुगान आरो साइ हरो जे कप्लाय के तिप्रामो थानंनाय बिजेपिओ जों पारपासलि मा दङ हाइफोनो आन्ध्र सिम्बलनो बुट होनाय हनै गोबांमा कायसे कुसु बिजेपि दं तंनाय र इभेन कुबुनि दफारो जोंनो अ एसुरेन्स मानि जों मानखा हाइसि Agos.